E sad je problem što mi nismo mogli da pronađemo ta 3 aviona koje sam ja vidio. Recimo, 25. čini mi se, marta ili 26. imali smo jedan sastanak u Čaglavici, u motelu. Bili smo Lazarević, ja, bio je Šajnović, došao iz Beograda, bio je Anđelković, koji je tamo stalno prisutan, bio je, čini mi se, Veljko Dalović, bili su iz MUP-a Obra Stevanović i kako se zove, Lukić, bio je načelnik bezbednosti Prištine i njegov obaveštajac Dragović. I mislim, to smo došli da izmenimo informacije, bilo je uveče oko 8 sati, odjednom je počela opasna dejstva po Prištini. Mi smo napustili zgradu, izašli smo napolje i iznad nas se dešavala neviđena bitka u vazduhu. Neviđena, ja to nisam vidio. Kao da snimate film. Znači, nebo paraju ove naše, ovi topovski sistemi koji gađaju, oni gađaju tek tako da dižu buku i ostalo avijacija gađa i jednom trenutku iznad naših glava naleće avion iz koga se izlazi dim. I taj avion pravi zaokret iznad naših glava, mi mu vidimo i one oznake na avionu. I on odlazi tamo prema Makedoniji. I posle izvesnog vremena mi svi ti gledamo dalje, znamo da je pogođen, dim izlazi. I šta će se desiti? I odjednom velika eksplozija i vatrena lopta. I onda general Obrat Stevanović iz MUP-a trči tamo busolu, snima, gleda, snimio je azimut u kom pravcu je pao avion. I procenili smo da je to na Adrovačkim planinama, na ovim zapadnim panama Adrovačke planine. I naravno Lazarević naredio se to traži, tam su bili neki teritorijalci, međutim, oni nisu ni smeli da ulaze u te šume zbog ovih OVK i to sad pitanje, zaista nismo našli ništa. Ali ja sumnjam da su oni to i pretražili baš kako treba, a i na tom mestu eksplozija ostaje vrlo malo tragova, znate, zato što su tu avioni puni goriva, puni eksploziva i to kad ode u vazduh. Tako da ja te izjave sam dao, nisam ništa preuveličavao. To je imalo za cilj malo i da podigne moral i kod naroda, a i kod vojnika. Tako da, ne znam da li je nešto sporno ti mojim